अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। वाह। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग आए उनकी कदर कीजिए, जितने अरसे के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए। जैसे इस वक्त जो हालात हैं, हम लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। कभी आपने सोचा कि हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठकर उनकी बात सुन सकें, उनके दिल का हाल जान सकें। कभी हमने सोचा कि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौनों के अलावा और क्या चीज़ चाहिए? हमारी तवज्जो, हमारा टाइम। कभी आपने सोचा कि हमारी बेगम जो हमारे लिए खाने बनाती है, शाम को जब हम आते हैं और वो दस्तरखान हमारे लिए सजाती है, इस वक्त उसको हमारी अप्रिसिएशन की, हमारी कंपनी की कितनी ज़रूरत है? वो हमारी ज़रा सी बात, हमारी ज़रा सी तारीफ़ उसका कितना दिल बढ़ा सकती है। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो हमें मौका देती हैं कि हम अपनी इस्लाह कर सकें। इसलिए हर रिश्ते की, हर लम्हे की, हर चीज़ की कदर कीजिए, क्योंकि ये जो वक्त जा रहा है ये वापस नहीं आएगा। जी अब्बास भाई, जी हाँ, कुछ आपने अपने सामने चीज़ें रखी हैं। ये हरमल है जिसको स्पंद भी कहते हैं और ये हमारी इस्लामी तहजीब का हिस्सा है ये। और सबसे बढ़ के जब कभी भी वबा फैली है तो इस्लाम में ये बहुत इस्तेमाल किया गया इस्लामी मुआशरे में, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसकी बहुत तारीफ़ की है। 70 किस्म के अमराज की दवा है ये। अच्छा, होता क्या है, अभी भी अरब ममालिक में ये रोज़ाना जलाई जाती है, इसकी धुनी दी जाती है। ये बखूरदान है, बखूरदान के अंदर डाल के मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे जलाते हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ आसानी ये हुई है कि ये कोयला है, आर्टिफिशियल कोयला, इसके ऊपर हम जलाएंगे, लेकिन ये एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, हर किस्म के वायरस को ख़त्म कर देता है। अभी भी इराक़ में ये बहुत जलाया गया, वहाँ से इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे से तमाम पाबंदी हटा दी, लॉकडाउन उठा दिया। वहाँ पर एक भी केस रिपोर्ट नहीं हो रहा, न करबला में न इराक़ में। और भी दूसरे ममालिक में ये बहुत जलाई जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये मैंने मार्च के महीने में बताया था कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तकरीबन पूरा घर आपका सैनिटाइज हो सकता है इससे। तमाम पूरे घर के अंदर आप इसकी धुनी दें, सिर्फ 5 मिनट, आपके घर से हर किस्म का वायरस, हर किस्म का वायरल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी बरकतें भी बहुत ज़्यादा हैं। आप जाएं गूगल पे, इसकी हिस्ट्री पढ़ें, इसकी बरकतें भी बेपनाह हैं। इसको जलाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक ही आर्टिफिशियल कोयला लिया, इसको ऐसे रखा और गैस के चूल्हे के पास इसको करीब लेके गए, इसके अंदर से सितारों की तरह से चमकना शुरू हो जाएगा। इसको आपने उठा के इस बखूरदान में डाल दिया। बखूरदान में डालने के बाद आपने थोड़ा सा ये लिया हरमल, और हरमल को इसके ऊपर हल्का सा रख दिया आपने, थोड़ा सा, बस ये धुआं निकलना शुरू होगा। इसको लेके आप थोड़ा सा घर के अंदर मूव करें, तमाम एरिया में मूव करेंगे, आपके घर से हर जगह से ये वायरल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अगर आपके पास बखूरदान नहीं है और ये आर्टिफिशियल कोयला भी नहीं है तो घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तवे पर भी इसको जलाएं, क्योंकि ये खाने में भी इस्तेमाल हुई है, कोई जहरीली चीज़ नहीं है। आप तवे पे भी इसको जला सकते हैं, या कोयले दहका के किसी और कोयले के ऊपर भी इसको डाल के आप जला सकते हैं। इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। आपके बच्चे महफूज रहेंगे घर में, आपके बुजुर्ग महफूज रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली महफूज रह सकती है। ये मैंने मार्च के शुरू में सबसे ख़तरनाक बात जो है इसके हवाले से वो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे पाकिस्तान में हो चुकी है। मार्च के महीने में मैंने बताया था ये 40 रुपये पाव मिल रही थी, इस वक्त ये 300 रुपये पाव मिल रही है। बस ये नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं होना चाहिए। इसके तमाम फ़ायदे हमारे तमाम पाकिस्तानी अफराद, तमाम बहन भाई, सब पूरी फैमिली उठाना चाहिए। इसको सस्ती किया जाए वापस, और ये दोबारा से आप ख़रीद के घरों में अपने इस्तेमाल करें। अगर आप ये रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन में 2 टाइम या 1 टाइम भी, आपके घर में किसी को भी ये वायरस नहीं लगेगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी इस्लामी तहजीब है। आप गूगल पे जाइए, मुझसे ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन गूगल पे इसकी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको मालूम चलेगा कि अरब ममालिक में ये कितना इस्तेमाल होता है, और पाको हिंद के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी बेपनाह बरकतें हैं, इसकी बेपनाह हिफाजतें आपको हासिल हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं इत्तफाक करती हूँ, क्योंकि अब्बास भाई आपको याद होगा कि मैंने आपको कॉल की थी, और जब मेरे थोड़ी सी गले में खराश थी तो मैंने कहा मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो रही, तो आपने मुझे बिल्कुल देसी टोट के बताया था। फिर मैंने ये पूरे घर में इसका सिलसिला शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ कि मैंने ये अपने घर में इस्तेमाल की है। अब मेरे घर में मेरी वालदा भी है, वालिद भी हैं, छोटा बेटा भी है,
تو وہ سارے ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں اور ایک دو بچے کام والے جو ہیں تو وہ ہمارے لیے تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی دھونی آپ دیں گے کھانسی اٹھے گی، اس کی دھونی سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری والدہ گھر میں یہ کرتی ہیں اور پھیپڑوں کے لیے یہ بے انتہا فائدہ مند ہے۔ تمام دھواں پھیپڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یہ پھیپڑوں کے لیے فائدہ مند ہے اس کا دھواں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ بس اسی طرح سے آپ ہمیں خوبصورت سے انفارمیشن دیتے رہیں تاکہ لوگ مستفید ہوں۔ میں تمام لوگوں کو یہ فرحان کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وبا کتنے عرصے تک رہے گی ہمیں سے کوئی نہیں جانتا، کب یہ جا کر ختم ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جو بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہمیں اس وبا کو فیس کرنا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہم نے اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنا ہے، ہمیں اپنے اعصاب کو سٹرونگ کرنا ہے، کیونکہ جو وقت گزرے گا تو سب سے زیادہ کس چیز پر سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا؟ ہمارے ٹیمپرامنٹ پر۔ ہمیں ایک دوسرے کی باتیں، جو اچھی باتیں بھی ہوں گی ہمیں بری لگنا شروع ہو جائیں گی، ہمارے میں برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو یہ اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد بار بار چاہے وہ طب نبی کے حوالے سے ہو، کھانے کے حوالے سے ہو، کلام کے حوالے سے ہو، علماء کرام سے گفتگو کے حوالے سے ہو، کسی بھی سیلیبریٹی گیسٹ کو بلا کر ان سے گفتگو کرنے کا جو بھی بات ہے، جو بھی طریقہ ہے، ہمارا دائرہ کار یہی ہے کہ ہر طرح سے آپ کو ایک انفارمیشن ملے کہ ان حالات کو ہمیں کیسے فیس کرنا ہے اور ہمیں اپنے ٹیمپرامنٹ پر کس طرح سے قابو رکھنا ہے اور ہمیں اپنے قوت مدافعت کو کیسے بڑھانا ہے، سٹرونگ کرنا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے یہ دوائیاں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی ویکسین تو آئی نہیں ہے، تو اس کی میں مثال اگر اس انداز سے دوں کہ اگر آپ ایک جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، سامنے والا گولیاں اور پستول لے کے کھڑا ہے اور آپ کے پاس پستول اور گولیاں نہیں ہیں، تو کم سے کم آپ اپنے پاس سیفٹی کے لیے شیلڈ پہن سکتے ہیں۔ یہ جو شیلڈ ہے نا پہننے والی، یہ بیسکلی دوائیاں وہی ہیں کہ ابھی تو کوئی اس کا علاج ہی نہیں، تو ہمیں احتیاط لازمی کرنی چاہیے، اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کر لیں تاکہ کوئی وائرس آپ پہ افیکٹ نہ کرے۔ اور یہ ہزاروں سال کی آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، ہزاروں سال سے آزمائی جا رہی ہیں۔ وبا ختم ہوئی ہے پہلے بھی، ہر قسم کی وبا۔ عباس میں طب نبوی پر تو کوئی سیکنڈ بات ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، جو رسول اللہ نے کہہ دیا اس پہ کوئی سیکنڈ بات نہیں ہے، اس پہ سائنس سیکنڈ ہوتی ہے، رسول اللہ کا بتایا ہوا نسخہ وہ اول۔ اس پہ ہم تو نارمل جو ہم تشخیص کرتے ہیں، ڈاکٹرز تشخیص کرتے ہیں اپنے انداز سے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ طب نبی بھی کوئی سوال ہی نہیں۔ دیکھیے ان کی جبلت میں علم ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلت میں علم ہے، انہوں نے علم کہیں سے نہیں سیکھا، وہ پروردگار کی طرف سے ان پر بس علم نازل ہوتا تھا، ان کے قلب پہ نازل ہوتا تھا، وہ علم کی باتیں کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دنیا میں علم بانٹا، اور کائنات کے وہ رسول ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں، ہماری جان رسول اللہ پہ فدا۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی اور ان کے بتائے ہوئے عمل پر چلنے کی توفیق دے۔ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہوں گے جن سے ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے سوال کریں گے۔ اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، نہ مجھ سے غم
کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا